Pwede naman yan, tatanggalin mo ba? Kahit na. Ayan. Price. Ba't yung busy tumatalsik? Kinain ko eh. Tumatalsik yata. Ginano ko nga lang. Kinaanang natin ito. May nakapin lang yan para... Titignan ko din na mo. Malinis naman yan kasi isang ano lang yan. Oh my God. Use oil, no? Kulay red. Bata dati kulay red. 60 seconds lang.